Salut tout le monde, salam alaikum les bnat. Donc aujourd'hui j'ai réalisé un gâteau à base de brownie et de crème au-dessus, comme vous voyez sur la photo. Et hier c'était le kikan brownie, le crème kinafilla. On va voir les ingrédients dont on a besoin. Donc on a besoin de 200 g de chocolat noir, 200 g de chocolat uniel, de 3 œufs, d'un verre de sucre et d'un sachet vanillé, الكيس من السكر ديال الفاني, de 60 g de farine, يعني الكيس وري عمير 60 g من الفرينة, 150 g من الزبدة, 150 g de beurre. Donc on va venir faire fondre le chocolat noir avec le beurre au bain-marie. غنسفسي الشوكولا د الزبده يا حمام مريم. Ensuite, dès que le chocolat et le beurre sont bien fondus, on va venir rajouter le sucre et le sucre vanillé. ضيف سي الشوكولا د الزبده قادة نعاود السكر, تين الفاني. Donc ensuite, on va battre les 3 œufs. نخلط مزيان تيلاي. Ensuite, on va venir rajouter le mélange chocolat-sucre aux œufs. عندنا سيدان الشوكولا السكر ني رستي تيلاي. نخلط مزيان. On va venir bien mélanger. Ensuite, on va venir rajouter la farine. من بعد نعاود الفرينة. تلاحظ تخميرة الياضوت بغوني ديا تولي في السوس تيان الياضو يشبع عن الشوكولا الياضوت نور السن ميديان بغوني اتوريني وتوري ديال الياضو في السوس معنا تيشبع ني الشوكولا نيش الياضو الزين شويه حالا يشبع عن الشوكولا توريد المسكوتة داغ تفسست. Donc ensuite, quand la pâte elle est prête, on va venir la disposer dans un moule. Donc moi j'ai utilisé un cadre que j'ai posé sur une plaque. أسير كاين المول تغوليني نغرن تكلن تسمت وإني خصايدا المول يرز من ستسيا. Si c'est pas un cadre, il faut le moule qui s'ouvre sur le côté. On va venir enfourner à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Ça dépend des fours, hein. Il y a des fours c'est 17 minutes, entre 17 20 minutes. راتني صفران 180 يمشي دار المسكوتات يا 20 minutes. Voilà le brownie, donc il est cuit. On va passer à la deuxième étape. نسوج de la crème. Donc je vais utiliser de la mascarpone, juste la moitié, hein, je vais pas tout prendre, et de la crème liquide. Ici je vais utiliser un pot et demi de crème liquide et 500 g de mascarpone. نغرلح mascarpone تغيدستي الجبن الجبلي نشتلاح تغيدستي تضنون تدخ بيرلي de Chankiri.
نغاستيا غير شانتيي أي ندغن الكريمات غير شانتيي. commencer par faire monter la chantilly. بدي على تسوج la crème chantilly. J'ai rajouté 2 grosses cuillères de sucre glace. عاود غسلت غنجاوتي خطرين sucre glace. تلا دير chantilly dans le poudre مي تعاودت الحليب على حساب كطايده ينخ يسير. Voilà, la chantilly est prête. On va venir prendre la mascarpone. J'ai utilisé 250 g de mascarpone. Usir la mascarpone. Et donc, نغور تلاح تصغيدا نجوب نجبلي مش تلاح تيستا نون تدخ بيغلي ديت سنت الفرماج كيري. Et du sucre glace, à peu près 2 grandes cuillères. On va venir mixer pour bien mélanger la mascarpone. Ensuite, on va venir mettre la crème chantilly dans la mascarpone. على تخو غيدان الكريم شانتيي يدان ماسكاربون نخلطها ونخلط تخلط مزيان. Et on va venir bien mélanger ces deux crèmes. Ensuite, on va venir étaler la crème sur le brownie. أتيت نيفلان البروني نيرت الثلاجة شوي. Et on va venir le mettre un petit peu au frigo. Ensuite, à la sortie du frigo, moi je fais des traits, des va-et-vient avec du caramel. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle sauce. Et par-dessus, je vais venir mettre des copeaux de chocolat. Pépites de chocolat. داست شويه الكراميل فلا باش هاديك سيلي المذاق يغاسه فلا نس لي بيبيت دو شوكولا. J'espère que cette vidéo vous aura plu. أتمنى عاد تعجبت الفيديو. تمشي النهار طير الفيديو ان شاء الله. À la prochaine vidéo.